Dobar dan i dobrodošli na moj kanal. Danas ću govoriti o zvukovima koje sviramo s desnom rukom. Tema je naizgled jednostavna i vjerujem da će biti zanimljiva početnicima, ali možda nešto novoga nauče i oni koji misle da o ovome baš sve znaju. Yamaha aranžeri, a ovisno o modelu, na desnoj strani imaju na raspolaganju 2 ili 3 instrumenta, ovisi o modelu klavijature. Takozvani part se sastoji od rajta 1, 2 i ovoga trećega koji imaju bolji modeli klavijatura. A zvukovi mogu svirati samostalno ili u nekakvim kombinacijama. Dakle, kao što ste vidjeli, aktiviramo ih preko gumbi, a upaljena lampica signalizira koji će zvuk svirati, a koji ne. Na samom početku jedan mali trik. Ako pritisnemo oba guma istovremeno, događa se zamjena aktivnog parta. Rekli bi ljudi, jednim udarcem 2 muhe. Ovo je vrlo praktično za live svirku. Iznad se nalazi još jedan red gumbi koji je vezan isto za desnu stranu. Međutim, oni služe za odabir instrumenta koji će svirati. Ovo je vrlo praktično zato što možemo svirati jedan zvuk, a istovremeno birati drugi koji nije aktivan. I nakon toga ga samo pozovemo. Dakle, u ovom trenutku biram right 2 i on se ne čuje i to nam ne smeta za sviranje. Pored direktne promjene na partu, mi instrumente možemo birati i pozivati preko registracija ili preko OTS-a. Ovo je naravno praktičniji i brži odabir, ali za njega je potrebna prethodna priprema. Dakle, ovakvim biranjem pozivam unaprijed pripremljena podešavanja za desnu ruku. Tako sam brži, odmah sam spreman za sviranje i obično nema potrebe za dodatna podešavanja. Kombinacija instrumenata koje pozivam putem registracija i OTS-a pamti sve parametre koji se nalaze na rajtu 1, 2 i 3 i njihov međusobni odnos. Tako se pozivanjem jedne registracije pamti dosta parametara, dakle vrsta zvuka, pa volumen, vrsta efekta, panorama, ali istovremeno se pamti i status, to jest koji je zvuk trenutno aktivan. I zato treba napraviti razliku. Kada neki zvuk biramo direktno, znači iz parta, onda automatski pozivamo i njegove inicijalne postavke. Međutim, kada taj isti zvuk pozivamo sa registracija ili sa OTS-a, te postavke mogu biti promijenjene, dakle ne moraju biti nužno inicijalne. Isto ovo pravilo vrijedi i za OTS. Kod Yamaha aranžera se godinama provlači jedan problem i on do sada nije riješen, a vezan je uz promjenu instrumenta. Kada radimo izmjenu instrumenta na istom partu, možemo čuti prelazak sa jednog zvuka na drugi. Ovaj prelazak je izraženiji kod zvukova koji traju, a pogotovo kod onih koji imaju izraženi DSP efekat. U stvari, da bude malo precizniji. Do ovog problema ne dolazi zbog izmjene samog instrumenta, nego u stvari zbog DSP efekta koji je na njemu aktivan. Zato je naravno ovo izraženije tamo gdje postoji veća količina DSP-a. Oni koji duže vremena sviraju Yamahu navikli su se na ovo i naučili su kako zaobići ovaj problem.
U stvari jednostavno je. Treba paziti da u trenutku promjene instrumenta ton ne traje, to jest da nema uključen sustain. Dakle, na ovaj način možemo izbjeći taj neugodni efekat, međutim treba znati još jednu drugu stvar. On se može potpuno izbjeći ako promjenu zvuka radim na drugom partu. Evo jedan primjer. Na rajtu 2 imam orgulje i sada ako u tom trenutku brzo metodom promijenim na distortion gitaru, nema nikakve promjene. Tek kada pritisnem ponovo, onda se čuje novi zvuk. Evo, ako na ovaj način mijenjamo zvukove na Yamahi, ovaj problem uopće neće biti prisutan. Isti princip vrijedi i kada zvukove mijenjamo preko registracija ili OTS-a. Evo jedan primjer, ovdje imam distortion gitaru, a ovdje su orgulje. Znači, orgulje su na rajtu 2, distortion gitara na rajtu 1. Sviram gitaru. Nema nikakve promjene. Čak što više, mogu svirati istovremeno dva zvuka. Znači nije se promijenio zvuk, nego je ostao isti efekat od onog prvog parta koji je bio aktivan. Međutim, teško je zapamtiti sve pozicije registracija i u kojoj su registraciji koji zvukovi aktivni, pa je onda najsigurnije da prilikom promjene u stvari podignemo ruku i bez obzira da li se oni nalaze na istom ili različitom partu, jednostavno ćemo izbjeći ovaj neugodni efekt. Naravno, ako držimo cijelo vrijeme ton, ako pritisnemo nekakvu kombinaciju sa distorzijama, a još su aktivna dva parta, onda će taj efekat biti ekstremno veliki i vrlo neugodan za slušatelje. Evo, nadam se da ste shvatili i da rezimiram. Promjena instrumenata putem parta nikako nije ista kao promjena instrumenata putem registracija. A upravo ovu metodu koristi jedan kolega koji na svom kanalu uspoređuje 3 vodeća brenda. Naime, za Yamahu izmjenu radi preko registracija, a kod Korga i kod Ketrona instrumente mijenja direktno iz izbornika, znači direktno mijenjajući zvuk parta. Objasnio sam malo prije zašto takva usporedba nema smisla, jer se u stvari koriste potpuno drugačije metode promjene instrumenta. A uostalom, ako stvari pogledamo malo realnije i ako želimo biti potpuno objektivni, rješenje koje je ponudio Ketron sa novim updateom sustava identično je onome kao kada na Yamahi izmjenu radimo na dva različita parta. Dakle, ovo se može staviti u odnos i ovo bi bila realna usporedba. Kao što ste vidjeli, niti na Yamahi se ne čuje nikakav prelazak sa jednog tona na drugi. Čak što više, možemo svirati istovremeno dva instrumenta bez obzira što je samo jedan aktivan. Evo, to bi bilo to što se tiče 3 zvuka za desnu stranu, u ovom slučaju kod Genosa. Ostao mi je još left, međutim to ću obraditi u jednom drugom videu jer zvuk u ljevoj ruci je direktno vezan uz style. Nadam se da je video bio koristan i da ste naučili nešto novo. Ako je ova procjena dobra, ne morate mi dati 5, dovoljno je da stisnete jedan like, pratim komentare i prijedloge, rado ću odgovoriti na sva vaša pitanja. Hvala vam na gledanju i do idućeg susreta želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite pozitivni u životu i naravno negativni na test korone. Pozdrav od Kaspera.